Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang kedua. Malam ini kita masuk dars baru, Ad-Darsul Hadi wal Ishrun, pelajaran yang ke-21. Tema yang akan kita bahas dars 21 ini yaitu tentang huruf lam. Huruf lam. Dia termasuk huruf yang menjazmkan. Menjazmkan artinya mensukunkan. Mensukunkan fi'il mudhari'. Sama dengan dars ke-15. Dars yang ke-15 itu sama dengan la an-nahiyah. La larangan. La larangan ini la nahiyah menjazmkan fi'il mudhari', mensukunkannya. Contohnya taktub, la taktub. Jangan kamu tulis. Alal kitabi ya akhi, di atas buku ini wahai akhi. La harfu nahyin, huruf penahi, larangan. Wa jazmin, dan menjazmkan fi'il mudhari', taktub. Taktub fi'il mudhari' majzumun bila an-nahiyah wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Ini sudah kita pelajari di dars ke-15. Nanti cek lagi ya. La an-nahiyah, la larangan, menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Taktub, la taktub, la tajlis, la taqra. Nah, lam pun begitu sama. Lam harfu nafyin wa jazmin. Boleh juga dibalik, harfu jazmin wa nafyin. Menjazmkan juga mudhari' dan menafikannya. Akhi Rustam, kita baca keterangannya. Nah, lam harfu jasmin wa nafyin wa qalbin. Lam adalah huruf Lam adalah penjazam. Jazm, huruf penafian, dan qalbin. Dan qalbin. Qalbin artinya merubah waktunya menjadi madhi. Oh ya, Itu makna qalbin. qalbin. Merubah makna waktunya menjadi madhi, lampau. Artinya belum. Lam artinya belum. Tidak atau belum. Ulangi Rustam. Lam harfu. Lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Lam ialah huruf penjazam. Lam adalah huruf penjazam, huruf penafian, dan qalbin. Qalbin. Merubah maknanya menjadi Madhi. madhi. Mabni ala Mabni ala sukun. ala sukun lam. Lam yalid wa lam yulad. Ya kan? Lam yakunil ladzina kafaru. Contohnya Lam aktubid darsa. Nah, saya tidak akan. bukan tidak akan. Saya tidak. Belum. Saya belum menulis pelajaran. Nah, maknanya jadi apa tuh? Waktunya menjadi kapan? Madi. Kalau belum jadi madi kan? Belum. Belum melaksanakan
menulis pelajaran. Jadi Pelajaran. madi kan? Madi. Madi maknanya. Itu maknanya qalbin. Qalbin. I'rabnya lam harfu Lam nafyin harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. mabni Mabniun ala sukun. aktub Aktub fi'lun mudari'un uh, sumun bi, majzum majzumun bilam wa alamatu wa jazmihi alamatu jazmihi wa alamatu jazmihi as-sukun as-sukun di atas ba wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. ad-darsa Ad-darsa maf'ulun bihi mansubun wa lamatu nasbihi fasatun zahiratun al akhirih. nah, gitu. Saya belum duduk Lam ajlis. Lam ajlis. ajlis. Saya belum pergi Lam adhab. lam adhab. Belum. Maknanya belum duduk, belum nulis. Kalau lam yalid, Ustaz, kalau lam yulad, Dia Allah Ta'ala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. belum Sama apa sekali. tidak? Tidak. Sama sekali selamanya. Ya kan? Di Belum situ pernah. bukan belum di situ, bukan belum, belum. Ya, sama sekali pada zaman sebelumnya sama sekali Tidak. belum pernah dilahirkan, Oh, no. juga tidak dilahirkan. No. Tidak punya anak, tidak punya bapak. Selamanya. Nah, Paham sama-sama? Hilsam, Pak Ustaz. lam, harfu nafyin, wa Lam harfun jazmin, nafi wa jazmin wa qalbin. wa qalbin. Lam aktub. Saya belum menulis. Apakah dia akan menulisnya nanti? Nah, Belum diketahui. belum. Bisa juga dia akan nulis, Bisa bisa tidak. juga tidak akan menulisnya. Ya. Bedanya dengan lan, Nah, itu udah tidak sama sekali. Tidak akan. lan menunjukkan mustakbal, Mustaqbal. akan datang. Lan alhab, saya tidak akan, Tidak akan. tidak akan. Kalau ini saya belum nulis, ya, belum paham. Lam afham, saya belum Paham. Maaf. paham, belum datang pemahaman. Maknanya mau, No. ya, khilsam, No. jazmin, wa nafin. Nah, Ustaz. Kemudian hampir sama dengan lam itu, khilsam, No. lamma, Lamma. ya, Lamma. lamma. Bentar. Lamma ini. Nah, kiri. Lamma. 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 Harfu jazmin wa nafi wa qalbin. Lama. Sama, Ustaz. Ibuhu. Sama, Ustaz. Sama. Huruf penafian, Jazm, menjazam dan menunjukkan waktu qalbin. qalbin. Tapi dia apa namanya? Dia akan melaksanakan. Akan. Dia akan menjalankan. Oh, no. Menjalankan fiilnya. Lamma. Contohnya, lamma. Lamma ashrabil qahwata. Saya belum lagi. Saya belum minum kopi. Tapi dia akan melaksanakan minum kopinya. Oh, ya. Nah. Itu beda dengan Lam. Kalau lam belum pasti dia akan menulisnya. Bisa jadi, bisa tidak. Bisa jadi, bisa tidak. Kalau lama
Nah, dapat Sudah pasti pasti ya, pasti jadi. pasti Belum. jadi dia minum. Nanti sebentar lagi dia akan minum, tapi sekarang belum, Nah, Ustaz. ya. Lama asyrab. Hmm. Dua-duanya harfu Harfu ya. nafin wa jazmin wa qalbin. Hmm. Sama dengan la nahiyah kan? Menjazmkan kan? Sama. Nah, ya. Taktub. La taktub. Jazm. Syukran. Rustam. Apa Ustaz? Akhiran li kita bahas di daras 21 anwaul, Anwa'ul khobari. maksudnya apa? Jenis-jenis khobar. Jenis-jenis khobar. Khobar dari Mubtada. mubtada. Yang pertama, khobar berbentuk mufrad. Mufradun marfu'un. Khobarnya berupa isim mufrad Naam, Ustaz. dan marfu. Bukan berupa jumlah maksudnya. Atau syibh jumlah. Contohnya, Al-mudarrisu jadidun. guru itu. Guru itu baru. Mana khobarnya? Jadidun. Jadi berupa jumlah atau mufrad, isim mufrad. Mufrad, Ustaz. Mufrad. Bukan berupa jumlah. Bukan pula syibhul jumlah. Naam. Ini bahagian pertama, jenis bahagian khobar yang pertama. Khobar Mubtada. khobar mufrad. Ya. Khobar mufrad. Mufrad. Bukan berbentuk Bukan untuk jumlah. untuk jumlah. Yang kedua, asani syibhul Sibhul jumlati. Fi fi. mahalli raf'in. Nah, khabarnya berupa syibhul jumlah Sibhul jumlah. Serupa seperti kalimat jar dengan majrur. Serupa dengan kalimat. Seperti apa? Jar wa majrur. majrur fi mahalli Fi mahalli raf'in khabar. khabar. Contohnya, Al-mudarrisu fil fasli. guru itu. Guru itu di dalam kelas. Mana khabarnya? Sibhul jumlah. Syibhul jumlah. Jar wa Fil majrur fi hmm, mahalli raf'in khabarun. khabar. Nah, itu dia. Fil fasli jar majrur syibhul jumlah berupa Sibhul menjadi khabar ya kan? Mustaq. Syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Atau zaraf syibhul jumlahnya berupa Uh, Khabar muqaddam. berupa zar berupa zaraf ya kan? Surah. Nah, contoh kalimatnya indahu, Indahu sayyaratun. dia mempunyai. Dia mempunyai mobil. Mana khabarnya? Indahu. Indah berupa zaraf dia kan? Mustaq. Syibhul Sibhul jumlah fi mahalli fi mahalli raf'in khabarun. khabar. Wa huwa mudaf. Betul. Hu mudhafun. Mudafun ilaih. Tapi khabar muqaddam, khabar yang Nah, yang diawalkan. diawalkan. Itu bahagian kedua. Khabarnya berupa syibhul Sibhul jumlah. jar majrur atau zaraf ya. Mustaq. Yang ketiga, Al jumlatu nah fi mahalli khabarnya berupa kalimat. kalimat jumlah Fi mahalli raf'in sebagai khabarun. khabar. Contoh jumlah ismiyah. Hamzatu indahu sayyaratun.
Hamzah mempunyai. Hamzah dia mempunyai mobil. Hamzah sebagai Ah, mubtada tidak. Mana khobarnya? sayyaratun. Ini berupa susunan jumlah. Nah, Jumlah apa? jumlah ismiyah Jumlah ismiyah fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in khabarun. khabar. Dan jumlah fi'liyah Al mudarrisu dakhala. guru itu telah. Guru itu telah masuk. Al-mudaris sebagai Al mudarris sebagai mubtada. mana khabarnya? Khabar dakhala. Dakhala berupa jumlah Jumlah fi'liyah fi mahalli lima raf'in khabarun. khabar. Nah, khabar jumlah, ya kan? Ramli. Naam. Naam Ustaz. Yang pertama khabar apa? Mufrad. Mufrad. Al-mudaris jadidun. Mufrad kan? Naam. Bukan jumlah. Yang kedua khabar berupa syibhul Sibihul jumlah jumlah jar majrur. jar wa majrur atau zaraf. Al-mudaris fil fasli Abbas indahu sayyara. Indahu sayyara aja. Zaraf kan? Nah, Ustaz. Yang ketiga khabarnya Jumlah. berupa jumlah. Mahalnya rafa. Jumlah ismiyah hamzah indahu sayyara. Indahu sayyara jumlah Jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khabarun. jumlah fi'liyah al-mudaris dakhal. Dakhala jumlah Jumlah khabar. jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in. Jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabarun. Yang keempat khabarnya Istifham. ismul istifham kata tanya. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Contohnya Ainal kitabu. di mana buku itu? Di mana buku itu? Asluhu Al kitabu aina. Jadi aina isim Istifham. istifham fi mahalli raf'in Fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. khabar muqaddam. Al-kitab Al kitabu mubtada'un muakhkhar. muakhkhar. Kaifa haluk? Kaifa haluka? Asluhu haluka kaifa. Haluka kaifa? Kaifa isim Kaifa isim istifham fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. halu Halu mubtada'un muakhkhar. masmuk Masmuka. Asluhu ismuka man. ismuka mas ma Ma. isim Ma isim istifham fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. ismu Ismu mubtada'un muakhkhar. muakhkhar. Itu dia. Boleh Ramli? Insyaallah Ustaz. Anwa'ul khabar. Jenis-jenis khabar. Syukran. Wan Ustaz. Berikutnya akhi Ma'mun ada Ustaz. Mahlan. mahlan. Artinya perlahan wahai. Perlahan lambatkan. Nah, perlahan. Mahlan sebentar.
Bisa juga artinya pelan-pelan gitu. Pelan-pelan, mahlan. Mahlan itu pelan-pelan, slow down gitu. Slow down. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Wazannya fa, Wazan wazannya apa? Fa, wazannya fa khimatun, fa. fa'lan fa'lan Nah, tanwin, fa, fa'lan fa'lan. Wazan apa ini? Fiil apa masdar? eh masdar Masdar. Fiil madinya ini. Mahala, mahala yahmal mudoranya yamhalu. ayam halo Masdarnya mahlan atau mahlan. Itu sama dengan fiil amar, imhal. imhal Nah, berarti masdar ini menggantikan fiil macam fiil bilang fiil amar. Nah, perlahan, pelan-pelan, mahlan. Sabara, sabara madi, mudore, yasbiru masdarnya, sabran maknanya sabar is, baca tuh. Is, baca yang jelas. yasbiru Isbir, fiil amar. malam Is, yasbir Nah, jadi sabran menggantikan fiil bil amal amar. Sabran, bersabarlah. Sabran. Syakara, syakara yashkuru suruh, masdarnya syukra syukran. Sama dengan ushkur syukran, terima kasih. Apa? afa ya'fu Ya, afwan afwan. Mohon maaf, afwan. Terus sama dengan mahlan. Bentuknya masdar, tapi menggantikan fiil apa? bil amal Fiil amar. Mahlan, pelan-pelan, pelan-pelan, slow down. Syukran. apa Imam. nah Akhi Akil, Ustaz, ada ulama, kemudian setelahnya ada la nafiyah juga. Ma, setelahnya apa? la nafiyah. Nafiyah. Ma, titik-titik, la nafiyah. Ma nafi juga. La juga pernah, Penafian juga. sama-sama pernah. Penafian. Nafian. Contohnya, Ma indi kolamun wala kitabun. artinya, Saya tidak mempunyai pena dan buku dan tidak nah, punya buku juga. nah gitu. Dan tidak punya buku juga. Ya kan? Ma indi qalam wala kitab. Saya tidak punya pena, tidak punya kitab. Sama-sama nafikan kan? Nah, Ma diiringi istilahnya la nafi. la nafiyah. Ah, tidak punya kitab saya. Nggak pakai indah lagi. Nggak pakai indi lagi kan? Akhir ma, lepasnya la nafi. Syukran ya Akil. Apa? Akhir Rustam. Ustaz, Mubtada'un. mubtada'un nakiratun. Mubtada berupa Mubtada nakirah. isim nakirah.
Kan biasanya mubtada ma'rifah kan? Naam. Al-mudaris. Al-mudaris itu mubtada ma'rifah kan? Naam, ma'rifah. Nah, di sini dia nakirah. Mubtada'nya Nakirah. berupa isim karena dia ada sifat setelahnya. Ada Naam. apa? Sifat. Sifat. Contohnya Katsirun minat tullabi lam yafhamu. banyak dari Banyak dari pelajar-pelajar belum belum paham. paham. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Nah, mana mubtada'nya? Mubtadanya katsirun. Kasir nakirah tuh dia. Nakirah. Karena Naam. ada sifat, harus ada sifat setelahnya itu. Nih. Kasirun mubtada'un Mubtadaun marfuun. nakirah dibaca tuh. Mubtadaun nakiratun marfuun. Wal Mm. lamatu rafihi dhammatun zahir ala akhirih. Nah, nakirah dia kan? Nakirah, mubtada nakirah. Mesti ada sifatnya. Mana sifatnya? Ini. Minatullabi. Jar wa majrur Jar wa majrur syibhul jumlah. sifatun Sifatun li katsirun fi mahalli raf'in. jar majrur syibhu jumlah sebagai sifat untuk Sifat untuk katsir. kasir. Yang mubtada'nya nakirah kan? Nah, Contoh lagi. Rajulun rajulun jadidun fil masjidi. jayyidun. Rajulun jayyidun fil masjidi. Ada seorang laki-laki yang baik di masjid. Nah, mana mubtada? Rajulun. Nah, nakirah itu dia. Kenapa nakirah? Mubtada nakiratun. Sebab ada sifat. sifatnya jayyid. Harus ada sifatnya, nggak boleh rajulun fil masjid, nggak boleh. Nah, Harus ada apa? sifatnya. Sifatnya. Disifati dia kan? Nah, Itu namanya mubtada mubtada nakirah. nakiratun. Syukran. Rustam. Mantap. Abu Uwais. Nahu. Kaza. Nahu artinya seperti gitu. Seperti ya. Ini. Al-kalimatu salasatu. Al-kalimatu salah satu aksamin Al-ismu. Al-ismu Nahu tuh. Kata ada 3 bagian. Yang pertama apa? isim. Isim. Nahu artinya apa di sini? Contohnya apa? Baitun. Wal fi'lun. Wal fi'il. Contohnya Qala. Wal huruf contohnya Jadi nahu artinya apa? Contoh. Nah. Syukran. Akhi Abu Uwais. Al-Khiramli. Nah, Ustaz. Ada fi'il 6 huruf, lebih dari 3. Wazannya Istaf'ala. Istaf'ala, itu wazan. Disebut Sulasiyu Sulasiyu mazid. Mazid. Lebih dari
Lebih dari 3. Nah, asalnya fa'ala. Fa'ala. Tambahannya hamzah, sin, dan Hamzah ta. ta. Ista itu tambahan. Berarti 3 tambah 3, 6 jadinya kan? 6. Contoh maudinya istaqbala. Istiqbala yastaqbalu istiqbalun. Istaqbilu. Istaqbala gitu. Istaqbala, yastaqbilu. Istiqbala yastaqbilu istiqbalun. Istiqbal itu berbentuk Masdar. masdar. Dari fiil 6 huruf. Istaq, Eh, Sulasi mazid. Rasi mazid, istaqbala. Istiqbala. Syukran. Hiramli. Afwan, Ustaz. Akhidani. Marratan. Marrotan. Marratan. Sekali. Sekali gitu. Sekali. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Contohnya. Sa'asorohu lakum hadat darsa marrotan ukhral ana. Saya akan menjelaskan Saya akan menjelaskan kepada kalian pelajaran ini pelajaran ini sekali lagi di lain waktu sekarang. Nah, sekali lagi sekarang. Sekali lagi sekarang. Nah, marratan itu sekali. Sekali. Jadi baca mansub. Nah, Ustaz. Hidayah ya. Dibaca apa? Mansub. Mansub. Sebagai maf'ul mutlak namanya. Nah, Ustaz. Maf'ul apa? Maf'ul mutlak. Wa huwa man'ud. Ukhranya sebagai Na'tun. na'tun. Sekali lagi. Sa'ashrahu. Baca. Sa'asrahu lakum hadat darsa marrotan ukhral an. Saya akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan kepada kalian pelajaran ini Sekali lagi. sekali lagi sekarang. Sekarang. Syukran. Ini. Nah, Akhir Ustaz kita baca. Ad-Darsul Hadi. Nah, Ad-Darsul Hadi wa Ishrun. Pelajaran. Pelajaran ke-21. At-Tullab. At-tulabu kaifa haluka ya ustadana? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu wahai Ustadz kami? Al-Mudarris. Al-Mudarris bi khairin. Alhamdulillahi wa Ahmadullah. Oh ya. Bi khairin ahmadullah wa ashkuruhu. Ana Baik. Baik. Saya memuji Allah. Saya memuji Allah dan bersyukur padanya. Ana ma ara Haruna alam yahdur. Saya tidak melihat Harun. Apakah dia belum hadir? Nah, apakah dia belum hadir? Alam yahdur. Itu kan yahdur dijazm kan? Jazm. At-tullab. At-tullabu. Na'am innahu lam yahduril yauma. Iya. Ya, sungguhnya dia belum hadir hari ini. Nah, belum hadir. Hari ini belum datang. Al-Mudarris. Al-Mudarrisu wa inna asdiqa'uhu salasatu. Dan di manakah teman-temannya yang 3? At-tullab. Tullab hum aidan lam yahduru. Mereka juga belum hadir. Lam yahduru. Yahduru fil mudhari'. Nah. Majzumun bilam. Majzum bilam. Wa alamatu jazmihi Hadfu nuni. Hadfun nun. Wa wawul jama'ah.
Wow, dhamirun mutasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Gitu. Al-mudarris. Al-mudarrisu. Ata'rifuna aina dhahabu? Apakah Apakah kalian kalian tahu di mana mereka pergi? ahadut tullab Alhamdulillah. Azunnu annahum dhahabu ilal matari listiqbali raisuhum alladhi ya'til yawma ilal madinatil munawwarati li ziyarati masjidil rasulillah sallallahu alaihi wasallam. salah seorang murid berkata, Salah seorang murid berkata, Azunnu, saya menyangka annahum mereka dhahabu telah pergi ilal matari ke bandara listiqbali untuk menjemput menyambut menyambut raisuhum presiden mereka alladzi ya'ti yang akan datang pada hari ini al-yauma ilal Madinatul Munawwarati ke kota Madinah Munawwarah diziarati untuk menziarahi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam. Al-mudarris. Kemudian akatabtumul wajibati ya abnai? Apakah kalian sudah menulis tugas wahai anak-anakku? Abdullah. Naam katabna, ya kami telah menulis. Aliyun. Ana lam aktub, saya belum menulis. Al-mudaris. Lima. Lima lam taktub ya bunayya. Kenapa? Apa kamu belum wahai anakku? Ali. Kenapa kamu belum menulis? Kenapa kamu belum menulis? Wahai Aliyun, li'annani lam afhamid darsa. Maksudnya saya belum paham pelajaran. Al-mudaris, malladhi lam tafhamhu fid darsi? Apa yang belum kamu pahami? Apa yang belum kamu paham dari pelajaran? Aliyun, lam afhamul farqa bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati. Lam afhamil farqa bainal jumlatil ismiyati wa jumlatil fi'liyati. Saya belum paham perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Abbasun kathirun minat tullabi lam yafhamu hadha. Banyak dari pelajar yang belum memahami ini. Kathirun mubtada nakirah. Al-hasanu. Sa'alat akhawati. Ana. Sa'altu akhawati allai yadrusna fil madrasati tsanawiyati an hadha walam ya'rifna. Saya telah bertanya kepada wanita-wanita ini, kepada saudara-saudariku yang belajar di SMP tentang ini, dan mereka juga belum paham. Madrasah Sanawiyah menengah atas. Menengah atas. Nah. Al-mudarris sya'ashrahu lakum hadha darsa maratan ukhra al-ana. Saya akan menjelaskan untuk mereka pelajaran ini. Sa'ashrahu lakum. Saya akan menjelaskan. Saya akan untuk kalian pelajaran ini sekali lagi sekarang. Isma'u, dengarkanlah. Al-jumlatul ismiyatu hiya jumlatul lati awwaluha ismun. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang awalnya dengan isim. Berupa isim. Nahwu, contohnya as-sayyaratu jamilatun. Mobil yang bagus. Mobil itu bagus. Hamidun. Hamidun maridun. Hamid sakit. Aminatu mujtahidatun. Aminah rajin.
Fakullu jumlatin min hadhil jumalil awwaluha ismun. Dan setiap kalimat dari ini adalah kalimat yang awalnya dengan isim. Wa huwa al-mubtada. Itu adalah mubtada. Mubtada awalnya isim. Hamid, sayyarah mubtada. Mubtada. Wal juz'u tsani huwa khabarun. Dan bagian yang kedua adalah khabar. Al-mubtada'u wal khabaru marfu'ani. Mubtada dan khabar adalah dua-duanya marfu'. Dibaca marfu. Afahimtum, apakah kalian paham? At-tulabu na'am fahimnahu jayidan. Iya, kami paham dengan baik. Nah, Abasun, ana lamma afham. Saya belum paham. belum paham dia. Lama pakai lama itu. Lamma. Nah. Tapi dia akan Qulta. berusaha paham. Iya. Qulta. Qulta. Saya katakan innal mubtada'a wal khabara marfu'ani. Sesungguhnya mubtada dan khabar itu dua-duanya marfu'. Fama makna al-marfu'ah. Al-marfu'i mudhaf ilaih. Al-marfu'i. Maka apakah makna marfu'? Apakah itu marfu'? Nah, al-mudaris al-marfu'u huwal ismu alladhi fi akhirih dhammatun. Marfu' adalah isim yang akhirnya dengan doma. Nahu al-mudarisu al-kitabu al-babu. Abbasun. Contohnya guru, kitab, dan pintu. Doma kan? Doma. Abbasun. Nah. Al-ana fahimtu. Sekarang saya paham. Nah, sekarang saya sudah paham. Saya telah paham. Nah. Al-mudarisu. Ammal jumlatul fi'liyatu fahiya jumlatul lati awwaluha fi'lun. Adapun jumlah fi'liyah, dia adalah jumlah yang awalnya dengan fi'il. Nahwu, contoh, dakhalal mudarisu. Guru masuk. Telah masuk. Guru telah masuk. Qalal mudiri. Qalal mudiru. Kepala sekolah telah berkata. Yaktubut tullabu. Pelajar itu sedang menulis. Fafi kulli jumlatin min hadhil jumalil kalimatani. Nah, maka setiap kalimat ini adalah kalimat dengan dua kata. Ada dua kata. Ada dua kata. Kalimat ini terdiri dari dua kata. Al-kalimatul ula Fi'lun wal kalimatul tsani ismun. Kalimat yang pertama adalah isim. Kata yang pertama adalah fi'il. Yang kata yang kedua adalah isim. Wa hadzal ismul ladzi ya'ti ba'dal fi'li ismuhu al-fa'ilu. Dan isim ini yang datang setelah fi'il namanya fa'il. Al-fa'ilu marfu'un. Dan fa'il itu marfu'. Afahimtum? Apakah kalian faham? Naam. Fahimna walhamdulillah. Iya, kami faham. Alhamdulillah. Aliyun. Ya ustazu. Qulta qabla yaumaini innal kalimata thalathatu aqsamin. Wa ustaz, saya katakan sebelum Qulta. Kamu, wa ustaz, kamu berkata sebelum 2 hari qabla. Sebelum 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, sesungguhnya kalimat itu ada 3 bagian. Mahi. Kata itu ada 3 jenis. Mahiyah, apa itu? Ana nasituha. Saya lupa. Al-mudarisu man ya'rifu hadza. Siapa yang bisa menjawab ini? Siapa yang dapat menjawab? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ini. Hashim. Ana aqsamul kalimati al-ismu wal fi'lu wal harfu. Saya kata dibagi macam-macam kata adalah
isim, fiil, dan huruf. Al-mudarris. Hati masalan. Misalan. Hati masalan. Hati misalan. Misalan. Likulli wahidin minha ya amru. Datangkanlah contoh dari setiap berikanlah contoh dari setiap darinya wahai Amr. Satu darinya wahai Amr. Masing-masing darinya. Masing-masing darinya wahai Amr. Amrun al-ismu nahwu, isim contohnya kitabun wa qalamun wa talibun wa rajulun wa mudarrisun. Isim contohnya buku, pena, pelajar, seorang laki-laki, dan guru. Wal fi'lu nahwu kharaja wa sajada wa yajlisu wa yaksilu wa aktub wa qra'. Fi'il contohnya keluar, sujud, duduk, mencuci, tulislah, bacalah. Wal harfu nahwu fi wa ila wa min wa na'am wa la wa lan wa lam wa sin kama fi sa'akul. Dan huruf contohnya ila dan min dan na'am dan la dan lan dan lam dan sin kama fi sa'akulu. Sebagaimana dalam kalimat sa'akulu, saya akan kama fi dalam kalimat sa'akulu, saya akan makan. Sinnya huruf tuh. Harfu apa dia? Harfu istiqbal. Al-mudarris. Al-mudarris. Ahsanta ya Amaru. Istarihu qalilan. Bagus, wahai Amr. Istirahatlah sedikit. Nabda'ul darsa jadida fi hissatil qadimati. Kita akan mulai pelajaran yang baru setelah pelajaran sebelumnya. Fil hissatil qadimah, di jam pelajaran berikutnya akan datang. Jam pelajaran berikutnya. Nah, Hashim. Araja al-mudiru min Makkah ya ustazah. Ya, ustaz. Ya ustazu. Apakah kepala sekolah telah kembali dari Mekah, Ustaz? Dari itu lama sayarji'u ba'da yaumaini insyaallah. Belum. Dia akan kembali 2 hari lagi insyaallah. Ba'da 5 daqaiq, setelah 5 menit. Ba'da 5 daqaiq. Setelah 5 menit. Anabda'ud darsal jadidah. Apakah kita akan memulai pelajaran yang baru? Atulab mahlan ya Ustaz, pelan-pelan wahai Ustaz. Lama naktub ma katabta ala saburati. Kami belum menulis apa yang kamu tulis di papan tulis. Masya Allah, bagus sekali Ustaz. Panjang ya? Panjang Ustaz. Bisa ya? Insyaallah. Syukran, ya Ustaz. Ustaz. Akhiram ini langsung sendiri ad-darsul hadi. Akhiram ini ada? Atau Akhi Akil mungkin? Adit Sad. Berdua dengan Akhi Makmun ya? Mungkin? Nah, Akhi Akil. Abdullah. Baik. Kaifa haluka ya ustazana? Bikhairin. Ahmadullah wa ashkuruhu ana ma ara Haruna alam yahdur. Naam. Innahu lam yahdur yawma. Nah, وأين أصدقاؤه الثلاثة؟ Hum aidan lam yahduru. أتعرفون أين ذهبوا؟ Azunna annahum
أظن أنهم ذهبوا إلى مطار لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم إلى مدينة المنورة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لزيارة مسجد الرسول لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أكتبتم الواجبات يا أبنائي يا أبنائي. نعم كتبنا. masih. أنا Apa ganti-gantian? Ana? أنا لم أكتب. لما لم تكتب يا بني؟ لأنني لم أفهم الدرس. ما الذي لم تفهمه في الدرس؟ في الدرس في الدرس لم أفهم الفرق Dijazam. لم أفهم الفرق بين Mau disambung di suku, di kasroh. لم أفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. كثير من الطلاب لم يفهموا هذا. سألت أخواتي اللائي يدرسن في المدرسة الثانوية عن هذا ولم يعرفن. سأشرح لكم هذا الدرس مرة أخرى الآن. اسمعوا جملة الاسمية الجملة الاسمية Ulangi. جملة اسمية هي الجملة التي أولها اسم نحو السيارة جميلة حامد مريض آمنة مجتهدة. فكل جملة من هذه الجمل أولها اسم وهو المبتدأ والجزاء الثاني هو خبر. المبتدأ والخبر مرفوعان. أفهمتم؟ نعم فهمناه جيدا. أنا لما أفهم قلت إن المبتدأ والخبر مرفوعان. فما معنى المرفوع؟ المرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمة نحو المدرس الكتاب الباب. الآن فهمت. أما الجملة الفعلية فهي الجملة التي أولها فعل نحو دخل المدرس. قال المدير يكتب الطالب. ففي كل جملة من هذه الجمل كلمتان. الكلمة
الأولى فعل والكلمة الثانية اسم وهذا وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل اسمه الفاعل. الفاعل مرفوع أفهمتم 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 نعم فهمنا والحمد لله. يا أستاذ قلت قبل يومين إن الكلمة ثلاثة أقسام ما هي؟ أنا أنا نسيتها. من يعرف هذا؟ من يعرف هذا؟ أنا أقسام الكلمات كلمة الاسم والفعل والحرف. hati misalan likulli wahidin minha ya amru. الاسم نحو كتاب وقلم وطالب ورجل ومدرس. والفعل نحو خرج وسجد ويجلس ويغسل واكتب واقرأ. والحرف نحو في وإلى ومن ونعم ولا ولن ولم والسين كما في سآكل. Ahsanta ya amru istarihu qalilan nabda'u darsal jadida fi hissatil qadimati. أراجع المدير من من مكة يا أستاذ. Lama sayarji'u ba'da yaumaini insyaallah. Ba'da khamsa daqaiq. Ba'da khamsi daqaiq. أنا أبدأ الدرس الجديد. Mahlan ya ustazu. Lama naktub ma katabtu alal saburati. Lama naktub ma katabtu sad alal saburati. Katabta ala saburati. Mahlan ya Ustaz, artinya apa? Mahlan. Mahlan ya, pelan-pelan Ustaz. Pelan-pelan wahai Ustaz. Kami belum menulis dan mencatat yang ada di papan tulisnya. Kami belum menulis apa yang ada di papan yang telah dicatat di papan tulis. Apa yang kamu tulis di atas papan tulis. Ma-nya mausulah ini. Ma apa? Mausulah. Mausulah maknanya allazi. Ya. Syukran. Hakim Makmun juga bagus. Akhir Ramli ada? Nah, Ustaz. Akhir Ramli dengan Abu Uwais hadir. Bagus nggak suara? Alhamdulillah bagus Ustaz. Yang keras suaranya ya. Ya. Akhir Ramli at-tullab. Bismillah. Kaifa haluka ya ustazana? Bi khair. Kecil suaranya. Bu Uwais. Khair. Kasada. Kecil suaranya.
Amplifier Ustaz. Udah, Pakai Ustaz ya, Ustaz. headset nggak? Ini pakai S ya, Ustaz. Hah? Kalau itunya Jangan pakai headset. kalau tapi itunya rusak, Ustaz. Apa sih? Speaker itunya itunya rusak. Ya, Tapi kedengeran nggak, Ustaz? kecil Udah suaranya. gede, Ustaz. Tidak. Bikhairin Udah gitu. gede, Ustaz. Bikhairil ahmadullah wa askuruhu ana ma'aro haruna alam yahdur Nah, Naam, innahu lam yahduril yawma. wa aina asdiqohu salah satu Hum aidon lam yahduru. nah. atakhrifuna aina zahabu Azunnu annahum zahabu ilal matari listiqbali ra'isihim allazi ya'til yawma ilal madinatil munawwarati liziyarati masjidir rasuli sallallahu alaihi wasallam. atak atatubu akatumu Akatabtumul akatabtumul wajibatil ya abnai Naam, katabna ana la aktub 5. lima lam taktub ya bunayya li anani lam afhamid darsa mallazi lam tafhamhu fid darsi. lam afhamil farqo bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati Kasirun minat tullabi lam yafhamu hadha. sa'altu akhwatil ra'i yadrusna fil madrasatis sanawiyati an hadzal walam yahrifna Ta'asrahu lakum hadha darsa marratan ukhral ana isma'u al-jumlatul ismiyatu hiyal jumlatul lati awwalu hasmun nahwu awwalu hasmun. as-sayyaratu jamilatun hamidun maridun aminatu mujtahidatun wa kullu jamlatin min hazihil jumali Wa kullu jumlatin wa kullu jumlatin min hazihil jumali awwalu hasmun wa huwa al-mubtada'u wal jas'u asy-syani huwa al-khabaru al-mubtada'u wal khabaru marfu'ani afahimtum. na'am fahimnahu jaidan Nah, Ana lamma afham qulta innal mubtada'a wal khabara marfu'ani fama ma'nal marfu'i. al-marfu'u wal ismul ladzi fil akhiri dhammatun nahu al-mudarisu al-kitabu al-babu nah.
Al-ana fahimtu. Amal jumlatul fi'liyatul fahiyal jumlatul lati awaluha fi'lun nahu daqalal mudarisu qalal mudiru yaqubu tolibu fafil kulli jumlatul minal hadil jumalil kalimatani al kalimatul ula fi'lun wal kalimatul saniyatu ismun wahajal wahajal ismul lati ya'ti ba'dal fi'lil ismuhu al-fa'ilu marfu'un afahimtum. Naam, fahimna walhamdulillah. Ya ustazu qulta qabla yaumaini innal kalimata salasatu aqsamin mahia ana nasituha. Man ya'rifu hadha? Ana aqsamul kalimatil ismu wal fi'lu wal harfu. Hati misalan likulli wahidin minha ya amru. Al-ismu nahu kitabun wa qalamun wa talibun wa rajulun wa mudarisun wal fi'lu nahu kharaja wa sajada wa yajlisu wa yaqilu wa qub wa waqra wal harfu nahu fi wa ila wa min wa na'am wala walan walam wa suna kama fi sakulu Sa'akul. sa'akul. Ahsanta ya amru. Istarihu qalilan nabda'ud darsal jadida fil hissatil qadimati. Araja al-mudiru min makkata ya ustazu. Lamma sayarji'u ba'da yawmaini insyaallah. Ba'da khamsi daqa'iqa. Ana beda'u darsa jadida. Mahlan ya ustazu. Lamma naktub ma katabta ala saburati. Ahsantu ma akhi Ramli, Abu Uwais. Barak fikuma. Afik barakallah. Akhi Deni, berdua akhi Deni. Akhi Rustam ada? Rustam, hadir. Dengan anak akhi Deni ya. Berdua kita ya. Ya, nampak. Kaifa haluka ya ustazana? Bi khairin. Ahmadullah wa askuruhu. Ana ma aram haruna alam yahdur. Naam, innahu lam yahduril yawma. Wa aina asdiqo uhu salah satu. Hum aidan lam yahduru. Ata'rifuna aina zahabu. Azunnu annahum zahabu ilal matari
لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. Katabtumul wajibati ya wajibati ya abnai. Naam katabna. Ana lam uktub. Lam. Ana lam ana ana lam katab. Ana lam aktub. Bagus. Ulangi ana. Ana lam aktub. Kataba yaktubu aktub ana aktub. 5 lam taktub ya bunayya. Li'annani lam afhamid darsa. ما الذي لم تفهمه في الدرس؟ Lam afhamil farqa bainal jumlatil asmiyati wal jumlatil bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati. كثير من الطلاب لم يفهموا هذا. Jadi Sa'asrohu lakum hadzal darsa. Atasnya bagian atas sa'altu akhwatil la'i yadrusna fil madrasati sanawiyati fil madrasati sanawiyati an hadza walam ya'rifna. سأشرح لكم هذا الدرس مرة أخرى الآن. اسمعوا. الجملة الاسمية هي الجملة التي أولها اسم نحو السيارة جميلة، حامد مريض، آمنة مجتهدة. فكل جملة من هذه الجمل أولها اسم وهو المبتدأ، والجزء الثاني هو الخبر، والمبتدأ والخبر مرفوعان. أفهمتم؟ Na'am. Fahimnahu jayidan. أنا لما أفهم قلت إن المبتدأ والخبر مرفوعان، فما معنى المرفوع؟ Al marfu'u hum هو al marfu'u huwal ismul ladzi fi akhirih dhammatun nahwu al mudarrisu al kitabu al babu. الآن فهمت. Ammal jumlatul fi'liyatu fahiyal jumlatul lati awwaluha fi'lun nahwu dakhalal mudarisu qalal mudiru yaktubut talibu fa fi kulli jumlati min hadzal في كل جملة fa fi kulli jumlatin min hadhil jumali
kalimatani al kalimatu tul ula fi'lun wal kalimatu saniyatus mun wa hadzal ismul ladzi ya'ti ba'dal fi'li muhu al fa'ilu marfu'un fahimtum. Na'am fahimna walhamdulillahi. Ya ustazu, kulta qabla yaumaini innal kalimata salasatu aksamin ma hiya ana nasituha. Man ya'rifu hadha? Ana aqsamul kalimati al ismu wal fi'lu wal harfu. Hati misalan likulli wahidin minha ya Amru. Al ismu nahwu kitabun wa qalamun wa talibun wa rajulun wa mudarrisun wal fi'lu nahwu kharaja wa sajada wa jalisu wa yaksilu waktub waqra wal harfu nahwu fi wa illa wa min wa na'am wala walan walam wasinu kama fi sa'akulu. Ahsanta ya Amru. Istarihu qalilan. Nabda'u darsal jadida fil hissatil qadimati. Raja al mudiru min Makkata ya ustadu. Lamma sayarji'u ba'da yawmaini insyaallah ba'da 5 daqaiq. Daud darsal jadida. Mahlan ya Ustaz. Lamma naktub ma katabna ala saburati. Syukran akhir ini bagus. Barakallahu fiik. Sampai sini kita, alhamdulillah kita bisa masuk daras ke-21. Baru mukadimah pengantar ya. Apalagi insyaallah minggu hadapan dengan latihan tentang huruf jazm 6 dan 6. Syukran ya ikhwah. Semoga ta'ala mudahkan kita dalam pelajari bahasa Arab ini. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami.